चलिए आपको सीधे कोलकाता ले चलते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार होना है। 35 विधायक ले रहे हैं मंत्री पद की शपथ। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, श्री सपन दासगुप्ता, डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती, डॉक्टर शारदवत मुखर्जी, श्री अरूप कुमार दास, डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार, श्री दूत कुमार मंडल। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज श्रीमती मालती रवा रॉय, श्री राजेश महाता, डॉक्टर इंद्रनील खान। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट श्री जोएल मुर्मू, डॉक्टर हरे कृष्ण बेरा, श्री आनंदमय बर्मन, श्री अशोक डिंडा, श्री नाडियार चंद बावरी, श्री बिचाल लामा, श्री शांतनु प्रमाणिक, श्रीमती मौमिता विश्वास मिश्रा, श्री उमेश राय, श्रीमती पूर्णिमा चक्रवर्ती, श्री कौशिक चौधरी, श्री भास्कर भट्टाचार्य, श्री दिबाकर घरामी, श्री अमिया किस्कू, श्रीमती कालिटा माझी, श्रीमती गार्गी दास घोष, श्री विराज विश्वास, श्री दीपांकर जाना, श्रीमती सुमना सरकार। साइंड RN रवि, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, डेटेड 31st May 2026. May I now request the following cabinet ministers designate to rise and take oath before the Honorable Governor: Shri Deepak Burman, Shri Tapas Roy, Dr. Shankar Ghosh, Shri Manoj Kumar Oraon, श्री अर्जुन सिंह, श्री गौरी शंकर घोष। আমি তাপস রায়, আমি দীপক বর্মন, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি সংবিধানের প্রতি আমি অকৃতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সংবিধানের ভীতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার ভারতের সার্বভৌমত্ব আর অখণ্ডতা বর্তে আছেন এবং বিবেক সম্মতভাবে নির্বাহ করিব। মোর কর্তব্যলা নিষ্ঠার আর বিবেচনার নগর পালন করিম। রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে সকল ন্যায়াচরণ নাখান জনগণের ভীতি সংবিধান আর বিধি অনুযায়ী ন্যায্য আচার করিম। আমি তাপস রায়, দীপক বর্মন, ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে কোনো বিষয় রাজ্যের মন্ত্রী হয়া যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতি রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত